Bagamalim yung kapsat. Dahil ko yan, tayo magbagada nga. At puor kami dito'y karayana. Simo na mo tay. Basta sinaramit ba? Oh, dahil guys, oh, ang ganda-ganda. Sana all. Nagpintas kapsat. Dahil to yan, outing. Why? At dulo kami dito kung mo na maalam. Dahil to'y. At yung may isa kami nga kadwami guys, nagsisigay di jay. Ano shock guys. Ayun. Oh, guwapo magdigdigon sa guys. Oh, ayun na guys. Oh. Nagbayat ni. Kasi mo jabangir guys. Dajay. Dalang mo apoy da di jabanger. Nagmayat ditoy. Oh, ayan oh. Oh. Wala! Naglulog na! Guys, oh, Wala! magdigdigon si Nakita ka video! Boss Balong. Opo, sana all. Ne, kadadalon dyan yan na. Dito, kadadalon mo yan na guys, oh. Ito guys. Ito guys, oh, nagmayat na yung minata. Dito. Oh, bagamalim yung kakapsat. Dito yan, tayo magbagada nga. Agpuor kami dito'y karayana. Kami ta dumate simo na mo tay. Basta sinaramit ba? Oh, dito guys, oh, ang ganda-ganda. Sana all. Nagpintas kapsat. Dito yan, outing. Agdulo kami dinugaw. Why? Agdulo kami dito kung mo na maalam ita. Dito. At yung may isa kami nga kadwami guys, nagsisigay di jay. Ano shock guys. Ayun. Oh, guwapo magdigdigon sa guys. Oh, ayun na guys. Oh. Nagbayat ni. Kasi mo jabangir guys. Dajay. Dalang mo apoy da di jabanger. Nagmayat ditoy. Oh, ayan oh. Oh. Oh, dito guys. Oh, mayat pagdigdigo si Boss Balong. Opo, sana all. Ne, kadadalon dyan yan na. Dito, kadadalon mo yan na guys, oh. Ito guys. Ito guys, oh, nagmayat na yung minata. Dito. Pare, niya tuntunom. Atulog kumaparet di aji hanga makit kita man. Tom. Aji ko kuma aji hanga makit kita. Ay, tuntunom mo. Nata banda pare. Tula tayan nan. Ata, aja mo di makit kita pare. Di tuntunom. Kita majin turo. Oh. Imas di jay. Ang kukorma kita pare. Ata. Ay, sulang may madimakit kita tayo kung makit kita. Darjedan guys. Jedan. Opo. Nagmayatin guys. Dadan. Dito ni Boss Balong. Darta. Boss Jonjon. Jay, Boss Anton. Mati-mati. Boss Balong. Boss Balong pansitan. Oh, ayan. Masarap ang luto ng pansit niya. Ayan. The best. Ayan. Oh yeah. Sana all. Wow. Pindas sa yan guys, oh. Jedan guys, agdidigos dan. Daratidan guys. Oh, ayan. So, digituin guys. Kanta, digituin guys. Si Boss Balong, Boss Anton, Boss Junjun. Boss Balong. Kaya nyo dito karayan guys. Awan pulo si makuan nyo nga lamok dito guys. Sabi ko na, agpapasuur na guys. Kasladala sinuuban te guys. Agpapasuur na te guys. Balinda ka sinuubanin guys. Agpasuur na guys. Dito yun eh. Dito yun dan. Dito. Guys. Itaday pa ko buong taon. Magdaday pa ko habang buhay. Ayun oh. Ayun oh. Ayan guys. Ayun oh. Please lang Saya-saya dito guys. Oh, sabay may ano pa yan oh, vampire niya. Ayun guys oh.
galing sumayaw guys. Ayun oh, oh saan ka pa? Ayun oh. Oh. Galing guys. Oh. Ayan oh. Oh. Yun naman ang singer namin guys. Oh. Oh. Ito naman yung dancer namin. Oh. Ayun oh. Oh. Oh, magandang hapon guys. Sa mga gustong mangisda guys, dito oh, maraming isda dito guys. Oh, ayan oh. Oh, daming kahoy-kahoy. Yan ang bahay ng mga isda guys. Oh, ayan. Saka maganda pa dito kasi nga ito oh, dito sa ilalim ng tulay. Oh, ayan. Maraming isda yan, lalo na ngayon hapon. Ayan na oh. Oh, pagkagat ng dilim at saka liwanag. Ayan, nandyan silang lahat guys. Ayan. Maya manghuli kami diyan, magpana kami diyan mamaya guys. Ayan.